Ay, namatay man akong tatay. Pero galibog ko. Asa na ko nga funeral dadon? Ah, sakto. Adto ko ni kumpare. Kay bagid tas kumpare ba. Ag-asay nindot og kalidad nga serbisyo nga funeral diri sa lungsod. Tuwa na nako, di na nako dugayon. Ayo, pre. Pre. Sa maron? Pag si kumparing gud. Be akong bangunan, di kay basinan ni kinahanglan. Uy, pre. Ikaw man din na. Ngano nalag makadris bay? Unsa may magtuyo? Ay ta, namatay lagi akong tatay, pre. Unya, nangita kong nindot nga funeral homes nga nindot kay serbisyo diri sa Danbantayan. Ay sus, maura na mong gika-problemahan, pre. Ay nagka-problema na. Kaya niya na ang ninyo James Funeral Home. May mutang sa New Market Road, San Vicente Street, Poblasyon, Danbantayan. Funeral service with friendly budget ba ang hanap mo? Introducing Nino James Funeral Homes. We offer funeral services from North Cebu to South Cebu at a very low price dahil family business to. And with high quality service, we offer free candles, free flowers, free balloons, picture frames, and large tarp with special frames. Kami na rin ang nag-aasikaso ng death certificate, kaya hassle-free na at your end. And do you know that we are the oldest funeral homes in Cebu, owned by Carlos Caloy Salas. We are also in partner with different health and life insurances and local senior organization. Kaya kapag senior ka, 80 to 100% ang discount mo. Basta't Nino James, barato o kalidad nga serbisyo.